Ya pemirsa, masalah pendidikan salah satunya putus sekolah menjadi masalah pelik di tanah air. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyumbang angka anak yang tidak bersekolah. Every child deserves the chance to go to school, but here in Bali, thousands of children face the heartbreaking reality of dropping out simply because their families cannot afford the cost. That's where our incredible supporters like Bali Dynasty Resort come in. Welcome to Bali Dynasty. Through their charity program, Helping Friends for Life, Bali Dynasty Resort regularly sponsors children for school, giving them the opportunity to stay in school, learn, grow, and dream of a better future. Right, well, our business model is with people, right? So we're a hospitality business. So essentially we wanted to find something that would help people, right? And what a better way to help people than to give them a proper education. So yeah, the idea is that we give people a chance, we give people an education so that they can use it for the rest of their life. Right now, thanks to Bali Dynasty Resort, over 14 children are receiving sponsorships that are transforming their lives. Ah, mana kak? Saya aja nggak berani bolos, apalagi saya udah dibantu oleh Yayasan BCP. Saya nggak berani macam-macam kak. Pokoknya tugas saya tuh sekarang belajar dan Astungkaro nilai saya bagus dan saya udah diterima di perguruan tinggi di Politeknik lewat jalur rapot atau SNBP. Perasaan saya senang sih kak, karena saya udah bisa lulus di perguruan tinggi di Politeknik. Terima kasih juga buat Yayasan BCP udah bantu saya. Kalau mungkin nggak dibantu yayasan, mungkin saya udah putus sekolah di SMP. Kemarin saya ikut lomba kak. Kebetulan saya juga dapat juara. Saya nggak nyangka bisa dapat juara. Apalagi itu pertama kalinya saya ikut lomba. Nah mungkin kalau saya nggak ngelanjutin sekolah, saya nggak bakal dapat pengalaman yang kayak gini kak, punya banyak teman, terus bisa ikut kegiatan-kegiatan di sekolah, ekstrakurikuler, dan mungkin seperti lomba menggambar yang barusan saya bilang. Saya berterima kasih banget, Astungkaro saya dapat pengalaman yang istilahnya seneng lah, bisa ketemu teman banyak juga di sekolah, dan seneng juga. Saya berterima kasih kepada BCP udah bantu saya biar bisa ngelanjutin sekolah. Yang madolan di pasar, jualan tiang. Penghasilannya nggak nentu, bisa sampai mungkin kalau dihitung bersihnya mungkin 40.000 ya. Belum dipotong biaya untuk sewa harian dan bayar listrik airnya nike. Dan terakhir yang ketemu yayasan nike ya sangat bersyukur, sangat dibantu ya gitu, sangat dibantu. Jadi uang hasil dari pasar nike mungkin uang untuk bekal adik, di samping nike ya kan ada juga namanya juga tiang orang Bali, ada keperluan lain yang diadat dan api gitu, tapi selain memang untuk sekolah juga. Sponsorships like this truly change the lives of students who live in poverty. The sponsorships help students to graduate and open up their future opportunities. Setelah lulusan SMK, saya langsung nyari kerja. Astungkaro cepat dapat karena saya berpegangan ijazah. Habis itu setelah saya nyoba, langsung saya ngelamar ke Villa, Astungkaro dapat. Saya kerjanya udah mau 1 tahun di bulan Juli. Terus karena saya kepengen kuliah, saya biayain kuliah pakai gaji saya sendiri karena saya kepengen D1 Pronopis supaya bisa lanjut ke hotel. Selain belajar, waktu SMK saya juga jadi OSIS atau organisasi kepanitiaan. Ilmu yang didapat waktu jadi OSIS itu kayak ngatur-ngatur banyak orang, jadi pemimpin, jadi kepanitiaan acara. Ilmu itu jadinya ke bawah sampai saya sekarang kerja di Villa. Mungkin kalau saya nggak SMK, saya nggak bakalan punya ilmu seperti itu. Dan terima kasih untuk Bali Dynasty sudah mensponsori saya selama saya SMK.
So basically, we did a lot of research into what charities we should support. So for us, a big part is transparency. So with Bali Children's Project, we can actually see what students we're sponsoring, we get regular updates, and then we see them ultimately graduate. So for us, a huge part was transparency. And for us, Bali Children's Project have ticked all the boxes with those transparency checks. To Bali Dynasty Resort and to every guest who supports their charity work, thank you. You are not just helping students go to school, you are changing lives, giving these children the ability to dream of a better life than hard day labor work.